Ayay! Kalame. Wa man matulon. Tuara. Tuara. Ay na diri. Gamay. Maura mang curaa ganiha. Kuyog din natos Master Gio dito mga master. Gio dagook. Master Gio dagook. Tuggan kita mana mga master. Tuggan kayong kapisaw dito sa nahan. Dito ta sige nga tugpo. Tuggan kay tang asik. Tuggang unhook. Sa deglan to na ron. Bilan na. Da tuara. Another one. Kani mamaw. Mamaw gyud oh. Inay ra. Another one. Ata. Okay, kapadulong lamang ka dire bias. May pa yung gunitan master. Tara, nigin niya. Pantay ha, malalong dagay na, kumbado na. Kumbado niya. Taasan na. Woo! Thank you Lord. Oh. Asog kabot ko diri ron. Mahadlo ko ba sinyag ma-shoot ko ba? Strike. Wala nakabuhi. Ha? Ambot. Hulog pagod. Mamaw. Abi na ko gula ni kawit. Wa man nilihok. Loh, dako gyapon to ni buto. Harvest ta mga master. Master. Pagkaugma sayo kayo ko balik dayon ko kagana po ko. That's Master JM. Maki Fishing TV. Yeah, boy. Isa na ka isa. Hinay-hinay na tag-uli. Guys. So naka-harvest ta guys og upat ka snakehead or dalag. Haluan sa local term. Goods na. Hinay nami guys. Naas Master dire. Gabait casting. Itong setup. Spinning. Balo na ka? Ora man?
Nakagrasya dyan sa dito, daghan. Come vibe with me when you are free. Call me when it's 3.